प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम देवगण उपासना मंडल उपस्थित थिबा प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी मान आंतरिक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार प्रभु आज उपवास प्रार्थना आम समस्त को प्रभु आनी प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए। आसतु आज आम मैंने वाक्य शुणा वाक्य शुणा पूर्व मु छोट प्रार्थना करी आसतु आम प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु आम तुम पवित्र हस्तर समर्पित प्रार्थना करुछु। आज प्रभु विश्वस्त भाव में तुम सानिध्य को आसवाई आमको सुजोग देछ। मु तुम धन्यवाद करुछि, तुम प्रशंसा करुछि प्रभु। वाक्य आरंभ वाक्य शेष पर्यंत आम समस्त तुम सहित समर्पित आ तुम आत्मा द्वारा आम समस्त को कढ़े नहीं तुम्हें गौरव पाओ प्रभु। प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे प्राणकर्ता जीशु का नाम मांगी पिता, आमेन आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम शेष धन्यवाद हो। और प्रत्येक समय प्रभु तांकर वाक्य दे आम मानकर आत्मिक जीवन को से जत्न नौछंती से प्रभु को मु धन्यवाद दे। आसंतु आज वाक्य मान शुणा जा। आज प्रसंग रही मते घृणा करुवा व्यक्ति को प्रेम करिवार शक्ति। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मते घृणा करुवा व्यक्ति को प्रेम करिवार शक्ति आउ से शक्ति के देबे परमेश्वर आका से शक्ति दे पारबे बा जीशु ख्रीष्ट ही से शक्ति दे पारबे। आउ जीशु को पाखरे से शक्ति अछि। प्रिय माने हृदय सहित आमको घृणा करुवा व्यक्ति को जेते बेले आमे जीशु को विश्वास करूछु और जीशु को सहित चालुछु आउ से जीशु ख्रीष्ट एमती एक मन देबे जे आम सहित केबे कथा होनथुवा व्यक्ति को मध्य प्रेम करिवार शक्ति के देबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको देबे। जीशु को लोक माने हृदय सहित घृणा करुथिले। जीशु चली जाउथिबा आडे लोक माने तांको छेप पकाउथिले, तांको ताड़ना करुथिले आ तांको गाली करुथिले। मात्र जीशु ख्रीष्ट कोन करुथिले? सेमान को निमंते प्रार्थना करुथिले, सेमान को से प्रेम करुथिले, सेमानकर उत्तमता निमंते सेमान को पाई कोन करुथिले? जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना करुथिले। तो आज आम वाक्य देखा जा। प्रथम आम वाक्य देखा मात्यु पुस्तक 17 पर्व तार 21 पद आम माने देखा जे कौन कले आमको शक्ति मिली थाए जे अन्य को प्रेम करबा पाई, अन्य को क्षमा देबा पाई, अन्य को सहायता करबा पाई आम कौन कले आमको ये समस्त शक्ति आमको मिली थाए। तो आम प्रथम वाक्य देखा मात्यु 17 तार 21 किंतु प्रार्थना और उपवास बिना अन्य कौनसी उपाय रे एक प्रकार भूत बाहरी जाए नहीं। बिना प्रार्थना रे बा बिना उपवास रे आमे कौनसी व्यक्ति को मध्य आमे कौन करि पारबा नहीं, आमे क्षमा दे पारबा नहीं, कौनसी व्यक्ति को सहित आमे मिसी पारबा नहीं। जदि आमर जीवन रे उपवास थिबो, आमर जीवन रे प्रार्थना थिबो ताहेले आमे कौन करि पारबा? से प्रार्थना रो शक्ति द्वारा आमे कौन करि पारबा? अन्यों को सहित आमे मिसी पारबा बा आमको जे हृदय सहित घृणा करुछि सेई व्यक्ति को निमंते आमे कौन करि पारबा? आमे प्रार्थना करि पारबा। एई शक्ति केते बेले हमको प्रभु देबे? जेते बेले आमे प्रार्थना करबा, जेते बेले आमे उपवास करबा, सेते बेले परमेश्वर कौन करबे? हमर जीवन को देखि किना हमको एक शक्ति देबे जे हमको जेतकी घृणा करुथिबे सेमानकर सहित मिसबा पय प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमको कौन करबे? शक्ति देबे। आ यीशु ख्रीष्ट सेटा करुथिले। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती आमानकर आदर्श व्यक्ति। यीशु को जे माने घृणा करुथिले सेमान को निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौन करुथिले? प्रार्थना करुथिले। आ उपवास रो सहित से कौन करुथिले? सेमान को भलो पय से कौन करुथिले? प्रार्थना करुथिले। तो प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे मध्य जेते बेले उपवास करबा और प्रार्थना करबा सेते बेले प्रभु हमको कौन करबे? गोटे शक्ति देबे। आमे भाबुथिबो मु जीवन सारा तांको सहित मिसबी नाही, मु मला परे मध्य कौन करबी नाही, तांको सहित मु मिसबी नाही। हमर जीवन रे एई प्रकार आमे भाबुथिबो मु कौन करबी? गो को देखबी सिना तार मुह को देखबी नाही बोली भाबबो। आमे एम्ति भाबुथिबो। मात्र जेते बेले आमे उपवास करबो और प्रार्थना करबो सेई समय परमेश्वर कौन करबे? हमको गोटे शक्ति देबे। को शक्ति देबे? जे हमको जे घृणा करचंती तांको मान को प्रेम करिबा पई, तांको सहित मिसबा पई प्रभु कौन करबे? हमको शक्ति देबे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो आजिर प्रसंग रहिछि मते घृणा करुथिबा व्यक्ति को प्रेम करिवार शक्ति। हालेलुया प्रिय माने आमको घृणा करुथिबा व्यक्ति मान को जदि मिसी पारबे बोली कहले क्रिश्चियन माने ही मिसी पारबे। काहे कि क्रिश्चियन मान को जीवन रे परमेश्वर एक प्रकार शक्ति दियंती जे से माने कौन करंती तांको तांको सहित विवाद होइथिबा बा गणगोल होइथिबा तांको घृणा करुथिबा लोक मानकर सहित मध्य ए माने कौन करि पारंती? मिसी पारंती। काहे कि तांकर जीवन रे प्रार्थना अछि आ से मान कौन करंती? उपवास करंती। आ उपवास कला परे हमको कौन मिली थाए? नम्रता मध्य मिली थाए। आ परमेश्वर को सहित कथबार्ता हेबार शक्ति मध्य हमको मिली थाए। तो ख्रिस्टियन जीवन रे हमको उपवास निहाती आवश्यक रही। आमे उपवास करी जेते बेले प्रार्थना करबा सेही समय आमर परमेश्वर कौन करंती? आम सहित से
କଥା ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 17 ତାର 19 ପଦ ଆମେ ପଢବା। ଏତି ଉତ୍ତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋପନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଭୂତକୁ ଆମେ ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଣ୍ଠୁ କାଟିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ଭୂତ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ବି ଯାଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଉପବାସ କରବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ଅଛି। ଆଉ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରିକିନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେବ? ମିରାକଲ ହେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେବ? ଭୂତ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ବିନା ଉପବାସ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଭୂତକୁ ଆମେ ଛଡାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଭୂତକୁ ଛଡାଇବାର ଅଛି, ଯଦି ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏତି ଉତ୍ତାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋପନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଲୋକର ଦେହରେ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଛଡାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମିଶା ତ ତୁମର ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ? ଯେ ଆମେ ଉପବାସ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କଣ କରିବା? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଭୂତ କଣ ହେବ? ବାହାରିକିନା ସେ ପଳାଇବ। ବିନା ଉପବାସ ଆଉ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଉପବାସ ଦରକାର, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ଆଦର୍ଶ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ? 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କଣ କଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିୟମକୁ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଅଛି। ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆପଣାଇବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ 20 ପଦ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ସେଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ବୋଲି କହିଲେ ତା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରବାର ନାହିଁ? ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ନାହିଁ, କି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରବାର ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯିବା ଲୋକ କଣ କରବାର ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକିନା ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇକିନା ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ରାତି ମୁଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ କହୁଥିଲି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଠିକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗଲେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯଦି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ,
ସୋରିଷ ଦାନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନାହିଁ କେତେ ଛୋଟ, ଏତିକି ଛୋଟ, ସେତିକି ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ ବଡ ମିରାକଲ ସେ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି 4 ଦିନର ମରାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କବରରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜ୍ୱର ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯିବ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। এই ଭୂତ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେ ଚାଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରୁଷି ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ବୋଲି କହିଲେ ତା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ପର୍ବତ ବୋଲେ ଆଉ କଣ, ଏଇ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ ତୁଇ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ବୋଲି କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି କଣ, ମାନେ ପର୍ବତ ପରି ସମସ୍ୟା ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୃହରେ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା କଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ କଣ ହେବ, ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଚାଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପାହାଡ଼ ପରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେଟା କଣ ହେବ, ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ହେବ, ପଳାଇବ। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯାଇ ଦେଖିବି, କହି ଦେଖିବି, ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରି ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଠି ଯିବି ଆଉ ସେଟା ହେବ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ହେବାଟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ତୁମେ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଭୂତ ପଳାଇବ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ, ସେ ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ, ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ରାତିରେ ନଉଥିଲି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରେମ କରିବାର ଶକ୍ତି। କଣ, ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଶିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲୁକ 6 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। କହିଲେ ଲୁକ 6 ର ତାର 27 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେ ମାନେ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେ ମାନେ। ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ, ଆମର କାମ କଣ, ସେଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାନେ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କର, ମାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର, ପ୍ରେମ କର। ତ ଏଇ ପ୍ରେମ କରବାର ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଶିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରବାର ଶକ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଥିବେ, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ମିଶୁ ନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିନା ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଆକୁ ତ ଏତେ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଆକୁ ଏତେ ହୀନସ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଘରର ଅନେକ କ୍ଷତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକ ଆଙ୍କର ସହିତ କେମିତି ମିଶି ପାରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ମିଶି ପାରୁଛି, ସେ ଉପବାସ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିବାଦୀକୁ ବା ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟବାକୁ ହେବ। ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ତୁମେ ମାନେ, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଯେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆମେ କରିବାର ଅଛି।
आमे को घृणा करथिबा लोक मान जेतेबेले हमको जानबू आमे जने लोक हम मते घृणा करछन्ती बोली कहले आमे कोन करबो मने मने आमे ताको साथ देतेबो नाही कि से बाटे जाऊ जाऊ झुटी मर जाऊ गाड़ी रे एक्सीडेंट होई मर जाऊ नले कुटी निया लागि करी मर जाऊ आमर आमे कोन भाबुथिबो तांकर अमंगल करबा को चाहथिबो मात्र एटी परमेश्वर हमको कोन सिखाउछन्ती जे जेउ माने तुमको घृणा करछन्ती तांकर मंगल निमंते तुमे कोन करो प्रार्थना करो आउ एई शक्ति केते बेले मिलबो सिनेमा देखले मिलबो कि ना बाजार करे मिलबो कि नाही हमको केते बेले मिलबो जेते बेले हम प्रार्थना करबो जेते बेले हम उपवास करबो सेते बेले प्रभु हमको कोन करबे मते घृणा करथिबा लोक मान को प्रेम करबार से शक्ति हालेलुया आउ एईटा प्रभु मो जीवन रे कार्य करिसंती माने दिन थिला मते हृदय सहित से माने घृणा करथिले आ मते देखले से माने थुंप मध्ये पकाउथिले थू करी लाल थुकी देउथिले ए प्रकार लोक मोर सब करथिले मात्र जेते बेले प्रभु मते परिवर्तन कले आ मोर जीवन रे मु उपवास करबाटा आरंभ कली प्रार्थना करबाटा आरंभ कली तापर प्रभु मते सिखाइले तांको घृणा करबार नै तांको तुमे प्रेम करो आ जेते बेले मु तांको प्रेम करबा को आरंभ कली शेषरे से मन कोन कले चर्च को आइबा को मध्ये से माने आरंभ कले जेते बेले हमरो हमको जे घृणा करचंती तांको हमें आउरी घृणा करबो बोले से मन कोन करबे प्रभु को निकट पाइबे कि नाही ए तो गोटे क्रिश्चियन लोक हे करी जदी सेंती कथा कहउची बोली कहले मु काई कि कहबी नाही बोले मुलगे सेति भाई हमको जे माने घृणा करचंती तांको कोन करो तांकर मंगल निमंते तुमे प्रार्थना करो आ तुमे कोन करो हृदय सहित से मन को प्रेम करो ताहले जदी से मन कर जीवन रे दुष्टता अछि ताहले हमर जीवन को देखि से मन कोन करतेबे छाडी देबे हालेलुया अरे अरे मु तो ताको सब समय रे घृणा करूथिली मुई देखले लाल थुकुथिली तार विषय रे आकु ताकु कोई बोलुथिली हेले मध्ये ए लोक मते काहे कि प्रेम करछि एईटा चिंता करी से लोक कोन हेबो धीरे 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 से परिवर्तन हेबो हालेलुया सेते पय परमेश्वर कहउछंती जे तुमको जे घृणा करछंती तांको तुमे कोन करो प्रेम करो आ तांकर मंगल निमंते तुमे कोन करो प्रार्थना करो एईटा होची यीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा मात्र अन्य अन्य ग्रंथ रे अनेक लोक अनेक प्रकार शिखाइछंती जे माने तुमको घृणा करंती तांको मारि दियो आ तांको जाली दियो तांको पड़ी दियो ए प्रकार विभिन्न विषय गुडी को से माने शिखांती मात्र आमे जाको विश्वास करछो जार पछरे अछु जे यीशु को आमे तांकर हाथ धरछु से हमको शिखाउछंती जे तुमको जे घृणा करछंती तांको प्रेम करो आ तांकर मंगल निमंते तुम कोन करो प्रार्थना करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापरे 28 पद पढुछि जो माने तुमान को अभिशाप दियंती सेमान को आशीर्वाद करो जो माने तुमान को अपमान करंती सेमान को निमंते तुमे कोन करो प्रार्थना करो बोली ना कहछि जे मान तुमको अपमान करंती एबे तुमको गोटे भोजी भात रे डाकी चंती आ भोजी भात को डाकी देई करी जेते बेले सेठी तुमको अपमान कले तुमे केंती हेबो सेठी जेते बेले तुमको अपमान करबे सेठी हेले कोन करबो तुई मते भोजी रे डाकलु आ मते तुई अपमान कलु एंती अपमान करबार थिला जदी तुई मते काहे कि तुमर भोजी रे डाकलु हमें डायरेक्ट सेठी कोन करबो हमें झगड़ा कर देबो मात्र हमें कोन करबार छी सेठी अपमान कले मते हमें नीरव रहि किना परवर्ती समय रे हमें कोन करबार छी मते जे अपमान करछन्ती तार मंगल निमंते मते प्रार्थना करबार पड़ो एटा के सिखाउछन्ती यीशु ख्रीष्ट सिखाउछन्ती आउ एई शक्ति हमको केते बेले मिलबो जे जेते बेले हमें उपवास करबा आउ सेते बेले परमेश्वर हमको कोन करबे जे मते अपमान करथिबा लोक को प्रार्थना करबार शक्ति मध्ये से मते जगाइबे सेठी में से कहउछन्ती जे माने तुमको अभिशाप दियंती सेमान को आशीर्वाद करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते बुढ़ी जा लो ते छाटबी हेबु लो ते घर नहीं पारबु नहीं लो एतकी कहला बेला हमें कोन करबार छी तांको हमें आशीर्वाद करबार छी धन्यवाद नानी तुम्हें कहलो प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु बोली पलाइबो तार मुंह आदि फुटो नाही और गोर दिन तुमको देखले से कहबो मिसा नाही बाप रे मु एते रिसा कथा कहला पर मते आशीर्वाद करछि बोली कहले ए लोक भलटा काहितिबो बोली करते हबो बुलोग नाही लोक मान कहबे हमको कोन करबे जे तुमे एक लेखा दैछि जे जो माने तुमान को अभिशाप दियंती से मान को आशीर्वाद करो आमे कोन कर आशीर्वाद करबा छी भलेला नानी तुमे कहलो प्रभु आशीर्वाद करम तो बोली देले से मने मने आका जानि देबो जे से लोक केंतीटा बोली करी सेति भाई हमको प्रभु यीशु ख्रीष्ट केते बढ़िया सिखाउछन्ती से मान को तुमे कोन करो आशीर्वाद करो जे माने तुमान को अपमान करंती से मान को निमंते तुमे कोन करो प्रार्थना करो हालेलुया एबे कोन से स्थान जदी हम जाइथिरु जदि आमर विषय जदि के अपमान कर देबे बोली कहले मरबा जाय तांकर सहित मु मिसली नै बोली कहू आउर तो संभव होले हमें कहि देबो तुई मले मी कोन करबी मांस खाइबी बोली हमें कहि देबो सत कि नै मात्र प्रभु जी सेंती सिखाउछन्ती कि
प्रभु जीशु को लोक मैंने केते अपमान कले हेले मध्य प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूसरे थिबा समय कहले पिता एमाने जानी नांती सेतिबा एंती भूल कर काम करछंती एमान को तुमे कोन करो क्षमा करो मात्र आम उपवास करबा द्वारा प्रार्थना करबा द्वारा प्रभु हमको ज्ञान देइछंती जे जने लोक को हम कोन करि पारबो आमे आशीर्वाद करि पारबो जने लोकर मंगल पय प्रार्थना करि पारबो एटा हमको के सिखाइछंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट सिखाइछंती आउ एई काम केवल क्रिश्चियन माने ही करि पारंती काहेकि प्रभु से मान को सेंती शक्ति दियंती आउ आमे जेतकी जण एटी बसिचु प्रभु हमको शक्ति देबे केते बेले जेते बेले आमे उपवास करबा आउ प्रार्थना करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो आसंत आमे 30 पद पढ़वा तार तले जे कि तुमको मागे ताकू दियो आउ जे तुमर संपत्ति घेनी जाए ता ठारू ता पुनर्बार दाबी करो ना एटी कोन सिखाउचंदी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमको जे तुमको मागे ताकू कोन करो दियो एबे का सहित जदि तुमे झगड़ा हिचो जदि से लोक तुमर पाखरे आसबो आरी कहबो मते तुमे कोन करो क्षमा कर दियो भाई मु भूल कर देली मु न जानी कर कहि देली मते क्षमा करो बोली कहले आमे क्षमा देबा को पड़बो कि नै क्षमा देबा पड़बो मात्र बेले बेले आमे कहबो मुई तोके क्षमा देबी तुई मोके एमती कथा कहलु आउ पुनी मुई तोके क्षमा देबी और तोके मिसबी पुनी और आमर घरे डाकी तोके मजे बसाई पुनी एटा केबे हेबो नै मोर द्वारा हेबो नै मुई क्षमा देबा लोक नै बेले बेले एमती कथा कहबो मात्र प्रभु एटी कोन सिखाउचंती जे के तुमको मागे ताको कोन कर दियो आउ जे तुमर संपत्ति घेनी जाए ता ठारू ता पुनर्बार पाइबा पे हम कोन करबार नै दाबी करबार नै हालेलुया मोर 10,000 नै छु 15,000 देबु नै बोली कहले बोलु ना हमर वर्ड जा कहती थिबो मात्र जदि से नहीं छी बोलक नै ए स्थान पर कहउछन्ते जे के तुमको मागे ताको तुमे कोन करो दियो जदि आमर घरे अछि बोली कहले आमे कोन करा अछि जदि आमर घरे संभव अछि आमे देबा पय बोली कहले आमे कोन करा अछि से मान को किछि आमे देबा अछि अनेक लोकर पाखरे टंका पैसा चुस थिबो करे बोलक नै मात्र से मान कोन करबे मागो मागो हेलो बापा मते खिजाइला बरा कथा कहउछ तुमे आमे यार सेतकी टंका थिले यार एंती थांतु पुनी की बोलबे मात्र अलमेरी खोली देला भितरे 40-50 हजार टंका से भितरे आगा थिबो मात्र लोक मान कोन करबे नै देबे नै मात्र हमर प्रभु कहउछंती जदि अछि बोली कहले कोन करो मागले से मान को तुमे दियो आउ जे तुमर संपत्ति घेनी जाए ताटारु ता पुनर्बार दाबी करो नै जदि सक्षम हेई पारु नै सेति पई हमर ऋण नै थिबाटा से हमको परिशोध करि पारु नै सेति पई हम कोन करबा नै आमे जोर देकिना दाबी करबा नै तू टंका नै छु देबु नै बोले केस करबी आरी थाना रे का तके कर देबी एमती केबे आमे कहबार नै प्रभु एटा हमको सिखाउ नंती आमे भितरे ही जानबार अछि जे ताकू देबार सक्षम हेई पारु नै सेति पई हमर पैसा से फेराउ नै आजि नै तो काली से फेराइबो सेति पई जेंती ताको पैसा मिलबो आ से हमको आने किना फेराइबो सेति पई हम कोन करबार अछि तार मंगल निमंते आमे प्रार्थना करबार अछि जदि आमे विश्वास जत प्रार्थना करतिबा ताहाले प्रभु ताको जगाइले से आका दिने कोन करबो धीरे आसी किना कहबो ना ना तुमर पैसा नै 10 वर्ष हैला रखी देथिबी आ तुमे मते किछि मिसा कहलो नै धन्यवाद हम ते पैसा मिलला आमे आनी किना देली बोली से आराम से आनी धीरे दे किना कोन करबो से पळे जदि आमे गंडगोल हेले सेठी लाभ हेबो कि हमर पैसा बुडबो थाना रे पैसा देबु से पैसा जीवो आरी सब पैसा जाई करी लास्ट रे आमे जड़ी गाई हेबो सेति भाई आमे बुद्धि से तो काम करबा हालेलुया सेति भाई प्रभु सिखाउछन्ती जे तुमे जोर देखिना दाबी करो नै मु देइछि तुई मके देबार अछि एका बोली करी तुमे दाबी करो हालेलुया एटा होची बाइबल आ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिक्षा आउ ए शिक्षा गुडी को केते बेले आमे अपनाई हेबो जेते बेले आमे उपवास करबो जेते बेले आमे प्रार्थना करबो परमेश्वर ए ज्ञान गुडी को देबे आउ देखंतु क्रिश्चियन लोक माने काकु मध्ये ऋण देथिले से माने जोर जबरदस्ती मांगबे नै से माने जोटी देखले मध्ये कहबे मु देथिबा विषयटा हेला कि भाई बोलबे जदी नै हेई नै बोल हो ठीक अछि किछि असुविधा नै जेते बेले हेबो सेते बेले तुमे आनी कर देबो आउ अन्य लोक जदी देथिबो से बाटरे देखला बोले किसला रे मुलु चली चाइ बोलुछु पैसा देबो बोली देखे आनी किना देबु नले मगे ती चिनी नु बोलबे एटा होची प्रभु को न जानिथिबा व्यक्ति माने मात्र प्रभु को जानिथिबा व्यक्ति माने एंती कहबे नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु सेई छोरो 32 हम देखा पुणी जो माने तुमको प्रेम करंती से मान को प्रेम कले तुमे माने की अनुग्रह पाइबो एबे देखो आमे केंती करबो
एबे आमे गाँ रे अछु नहीं कि गाँ रे जो व्यक्ति मते बेसी प्रेम करुथिबे ताकू आका मुई प्रेम करमि आ मते जे प्रेम करू नथिबे ताकू मते प्रेम करबा भल लागो कि नहीं आमे कहबो नहीं से मते केबे भल जाका कथा हेबो नहीं अरे मुई काई कि ताके भल ही कथा हेछि मते मते की दरकार आमे एंती कहबो मात्र प्रभु एटी कोन कहउचंदी पुनी जेउ माने तुमको प्रेम करंती से मान को प्रेम कले तुमे माने की अनुग्रह पाइबो से कहउचंदी जेउ माने तुमको प्रेम कर से प्रेम करछि सेति भाई मुहि मिसा तांको प्रेम करछि से साग देउछि सेति भाई मुहि मिसा ताकू साग देउछि से साग देबाडा बंद कर देउ तो तार नेक्स्ट दिन मी साग देबी कि नहीं कहि देबी डायरेक्ट मते साग देउथिलु ती देउनु सेति भाई मुहि मिसा देउनु मात्र से न देले मध्ये हमको कोन करा हेबो देबाकू पड़बो से कथा न हेले मध्ये हमें निजे कथा ही तांको कोन करबा हेबो प्रेम करबा कहबो सेटा प्रभु एटी सिखाउचंदी हमको पुनी जेउ माने तुमको प्रेम करंती से मान को प्रेम कले तुमे माने की अनुग्रह पाइबो कारण पापी माने सुदा अपना अपना प्रेमकारी मान को प्रेम करंती कोन पापी माने मध्ये सेम सेमती करचंती पापी मान को जे मान प्रेम करचंती से मान मध्ये से मान को प्रेम करचंती आमे धार्मिक लोक मध्ये जे हमको प्रेम करबो ताको आमे प्रेम करबो जे हमर घरे आइबो आमे तांगर घर जिवो जदि से आइबो नै बोल कहले से केबे आका हमर घरे आइबो नै आमे काई तांगर घर जिवो आमे एटा कहबो बुझलक नै मात्र प्रभु कहउचंदी बुझलक नै एटा पापी माने मध्ये करचंदी ताटू बड़ काम तुम करना सेति पई जे तुमको हृदय से तो गुनाह करचंदी तांको प्रेम करबा तुमे सीखो एटा प्रभु हमको सिखाउचंदी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तापरे तारो 33 पद हम पढवा आ जे माने तुम मानकर मंगल करंती जदि तुमे माने से मानकर मंगल करो तेबे तुमे माने की अनुग्रह पाइबो कारण पापी माने सुदा ता करंती एबे आमे कोन करबो हमको जे मंगल करबे आमे ही तांकर मंगल करबाकू चाहबो एबे मु अशोक भाई को गोटे 10,000 टंका मांगी आ अशोक भाई मते देबे जदि नेक्स्ट टाइम जदि अशोक भाई को दरकार हेबो बोल कहले अशोक भाई मांगली मुई कोन कर दे नहीं अशोक भाई जनवरी 26 तारिख दिन मते 10,000 टंका दे सहायता करथिले तबे मुई मिसा कोन करबी तांको 10,000 टंका काकू मागे मिसा तांको सहायता करबी काहे कि से मते सहायता करछन एबे प्रभा भाई को मुई मागी थिबी से देई नथिबे से आसी मांगली कोन करबी तू तो से दिन मागी थिला मते देलु डाल मुई काई देबी पैसा अतिर बाबू मात्र मुई तो के देबी नाही बोलू मात्र एम्ति आमे करवा नाही बुझलक नै हमको जे देई नथिबे ताकू हमें देखबा सिखबार छी दे देई संदी ताकू देले कोन पुरस्कार पाइबो किछि नाही हमको जे देई नांती तांको जदि हमें सहायता करबा बोल कहले प्रभु हमको आशीर्वाद करबे सेटा से स्थान शिखाउछन तेबे जे तुमको मंगल करबो आ तुमे ताकू मंगल कले तार किछि पुरस्कार नै काहे कि सेटा पापी माने मध्ये सेम सेमती काम से माने करूछन तो पापी मान को थारो एक्स्ट्रा हम करबो पड़बो जे हमको गुनाह करछन्ती तांको प्रेम करबा पड़बो जे हमको देउ नांती ताकू देबा को पड़बो जे हमको सहायता कर नांती तांको सहायता कले चाहिए परमेश्वर कोन करब ए शक्ति केते बेले हमको मिलबो जेते बेले हम उपवास करबो जेते बेले हम प्रार्थना करबो ए शक्ति प्रभु हमको जोगाइबे तापर पुनी जेउ मान को थारो तुम मान करो पाइबारो आशा थाए से मान को ऋण देले तुमे माने की अनुग्रह पाइबो पापी माने सुधा समान परिमाण रे परिशोध पाइबा निमंते पापी मान को कोन करंती ऋण दियंती एबे देखंतु ए गारो जदि भावंतु मोर पाखरे पैसा अछि ले जणे लोक आसला मते कहबो पैसा मांगला परे मु कोन भाबी जे से टिके पैसा पत्र कमाई बारे टिके ढिला टिके लूज से देई पारबो ना जेते बेले जानबी बोली कहले मु तांको पैसा देबी कि नाही मु कोन भाबी नाही आकु जदि मु पैसा दे देबी बोली कहले खर्च कर देबो आ लास्ट को देले देई पारबो नइले नाही बोली कोन करबे नाही नाही मु तो के पैसा देई पारबी नाही बोली जदि से जाऊ जाऊ जदि आउ जदि कमाईबा लोक आउ टिके टंका थिबा लोक जदि आसबो पैसा मांगले मु देबी कि नाही निश्चित भाबे देबी नाही आर पाखरे ए कमानी अछि कमाई पारुछि आ पैसा देला परे देई पारबो बोली करी संगे संगे मु कोन करबी ताको पैसा काढी किना देई पारबी मात्र प्रभु सेटा एट कहउछन पुनी जेउ मान को थारो तुम मान कर पाइबारो आशा थाए से मान को ऋण देले तुमे माने की अनुग्रह पाइबो सेति हमें ए मान को देले हम कोन करि पारबो नै अनुग्रह पाइ पारबो नै जेउ माने देई सक्षम होई पार माने देबा को सक्षम नथिबे एई प्रकार लोक मान को जदि हमें साहाय्य करथिबा तो परवर्ती समय प्रभु कोन करबे हमको अनुग्रह करबे तो एई शक्ति हमको केते बेले मिसबो जेते बेले हम प्रार्थना करबा आ उपवास करबा सेते बेले परमेश्वर हमको कोन करबे एई शक्ति देबे जे गरीब लोक मान को सहाय्य करबार शक्ति प्रभु हमको देबे जे कि सक्षम माने देबा को सक्षम नथिबो एई प्रकार लोक मान को मध्ये हम कोन करि पारबो जदि हमर पॉकेट रे अछि बोली कहले हमें
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରବୁ ଋଣ ଦେଲା ବେଳେ ବାଛି ବାଛି କିନା ଦେବୁ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ଋଣ ଦେଉ ଦେଉଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ କଳନ୍ତର ପଇସା ଦରକାର। ଆମେ କଳନ୍ତର ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରବା ଲୋକ ଆମେ ଋଣ ଦେବୁ ଆକା ନାହିଁ ସତେ କି ନାଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ବୋଲି ଦେବୁ ଯେ ଆମକୁ କଳନ୍ତର ଦେଇ ପାରବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାର ପଇସା ଦେବାକୁ ଆମେ କଣ କରବୁ ଆମେ ଆଗରେ ଥିବୁ। ତେବେ ପଇସା ଦେଇକି ନା ଯଦି ଆମେ କଳନ୍ତର ପାଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆରେ ଦେଇ କିସ ଲାଭ ଆମେ ତ ମୂଳ ବି ଆଣୁଛୁ ଆହୁରି ତାର ସବୁ ଧରିକିନା ଆସୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ପାପୀ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ପରିମାଣରେ ପରିଶୋଧ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ପାଇବି ବୋଲି କରି ଆଶା କରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲେ ତୁମେ କଣ କର ଅଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲିକିନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଇସା ଫେରାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ କଳନ୍ତର ପଇସା ସହିତ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ନାହିଁ ମୋର ପଇସା ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା ତୁମର ପଇସା ତୁମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକିନା ଦେଇଦବ। ଏମିତି ଲୋକ ତ ବହୁତ କମ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କି 500 ଦେଇଥିଲେ 500 ଆଣି ଦେଲା ବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ରଖିଥିଲି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ କି ଭାଇ ନାଇଁ ମୂଳ ସୁଧ ସବୁ ମିଶେଇକିନା ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲୁ କି ଆମେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପେଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆପଣାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। କାହିଁକି ଏଇ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି 36 ପଦ ପଢ 35 ପଦ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର ପୁଣି ପରିଶୋଧ ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ ଓ ତୁମେ ମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ କାରଣ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ବୁଝାଇବା ଆଗରୁ ଏ ପଦଟା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଋଣ ଦେଲା ପରେ ତାର କଳନ୍ତର ପାଇବା ଆଶାରେ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରବୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଲା ଭିତରେ ଆମେ ନାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିବା ଆମକୁ ତ କଳନ୍ତର ପଇସା ମିଳିବ ସେଇ କଳନ୍ତର ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳି ଯାଇ ହବ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିବୁ ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଟା ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତୁମ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ ଋଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କଳନ୍ତର ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆମେ ଋଣ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଜଣେ ଲୋକ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଋଣ ନେବ ଆହୁରି ସେ କଳନ୍ତର ଦେବ ମୂଳ ଦେଲା ପରେ ସେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ କି ନାଇଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏତେ ଗୁଡି କଳନ୍ତର ପଇସା ନେଲା ଆରେ ମୂଲ ମିଶା 1 ଟଙ୍କା ଛାଡିଲା ନାଇଁ ନେଲା ସେ କହିବ କି ନାଇଁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଥିବ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ନା ନାଇଁକି ସେ ପଳାଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ କି ନାଇଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପଇସା ଫେରାଇଲା କହିବାର ଅଛି ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମତେ ପଇସା ଦେଲ ବୋଲି କେତେ ହେଲ୍ପ ହେଲା ମୋର କେତେ ବଡ କାମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ସେଆଡେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପିତା ଯେପରି ଦୟାଳୁ ତୁମେ ମାନେ ସେଇପରି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ସେ ଦୟାଳୁ ହେଲେ ବୋଲି କରି ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛୁ। ସେ ଯଦି ଦୟାଳୁ ହେଇନଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥାନ୍ତୁ କି ନାଇଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଦୟା କଲେ ଆମକୁ ସେ ଦୟା କରି ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କରି ଆଜି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ମନ ଦୋକାନରେ ଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସିନେମା ହଲରେ ଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଶିବରାଜ ଭାଟା ଦଶରା ଭାଟା ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆମର ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ ଦୟା କଲେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଦୟାଳୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଦୟା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।